नमस्कार आणि येवकार हांव एडवोकेट शैलेश गांवस आणि सोशल वर्कर ओल्ड गोवा। आयज ह्या पत्रकार परिशदेक हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आयचो विषय तुमच्या मुखार मांडटा। आयज आमी जाणा आयज 100हून चड दीस जाले आमचे ड्युरालाइनचे वर्कर म्हणून आमचे गोंयकार आमचे भाव नॉर्थाचे सावथाचे आसा थंयचे पूण आमचे भाव आयज असेंब्लीन कुत्र्यां वयल्यान म्हणजे स्ट्रे डॉग्सा वयल्यान त्यांच्या भलायके खातीर मंत्री आमदार उलयतात। तर म्हाका उलोवपाचें आसा बरी गजाल कुत्र्यांच्या भलायके खातीर उलोवपाकूच जाय हांवूय तांकां फीट करता पण त्याच बरोबर कुत्र्यांचे जर सोडून जर हे जे गोंयकार आनी हे जे आमचे मनीस स्ट्रायकाक बसल्या तेंचेर जर उलयलें तर म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसपाचें। आयज इतके दीस जाले ते बाबडे थंय आपल्या हक्काक बसल्या। एक गैर गोमंतकीय कंपनीच्या मालकाकडे ते झगडटात आणि तो गोंया भायलो मनीस गोंयकारांक कुत्रो करून उडयता। आता हो एक स्पेसिफिकेशन करून घेता कारण हेजेर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां ह्या असेंब्लीन तरी त्यांचो विषय मांड। हांव बाकीचे ओपोजिशन आसा इंडिपेंडंट आसा बऱ्यांतलो बरो आवाज काडपी तांकां मेळपी तेंचे विचारपूस करपी तेंचे चूक जाणून घेवपी आमचो फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय। आयज हांव विजयाकूय सांगता जसो तूं आझाद मैदानाचेर येवन उलयलेलो तेंचे ग्रीवियन्स तुवें आयकून घेतलेले आनी खंय ना खंय तुवें म्हणटलें की आपूण हो विशय पळयतलो तर आयज हो विशय तुवें सुद्दां असेंब्लीन उलोवपाक जाय तूं उलयना। म्हाजो हो एक गंभीर विशय आसा। हांव मागता हात जोडून सगळ्या आमदारांकडे ड्युरालाइनचेच न्हू तर आमचे खंयचेच गोंयचे लोक खंयचेच गोंयचे वर्कर अशे भायर बसोंक जायना कारण जशी तुमकां बायल भुरगीं आसा तशी तांकांय बायल भुरगीं आसा। देवान पोट सगळ्यांक दिला तेका भूक सगळ्यांक लागता ते पोट भरच्या खातीर हे लोक काम करताले। आयज हे बगैर गोमंतकीय मनशान तांकां कामाचे भायर गेले आयज तेंची बायल भुरगीं उपाशी आहा। तुम्ही असेंब्लीन रावन पळय जे बॉब मारतात कोण मेला तुमचो म्हाका खबर ना पण हे लोक मरच्या पयलीं यांची प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करपाचे काम तुमचे हेज्या खातीर तुमकां निवडून हाडल्या हेज्या खातीर तुमकां लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह केलेले आसा। जर ह्या लोकांचे जर तुमकां पडलेले ना तर तुमकां थंय निवडून किंवा तुमकां थंय वचोन असेंब्लीक थंय भाग घेवपाचो अधिकारूच ना। परत एकदा मागता या लोकांचे कितें तरी ह्या आठवड्या भितर करचे नाजाल्यार सगळ्या लोकांक घेवन असेंब्लीन हांव उबो रावतलो। शैलेश बाब एक प्रश्न तुम्ही ते जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली पळय जेन्ना तुम्ही रेशन वाटप केल्लें पळय तेन्ना तुम्ही सांगलेलें की आपूण सीएमाक लेटर करतलो आपूण वचून मेळटलो तुम्ही मेवले काय तेंकां अजून सुद्दां ते बी तुका क्लियर करता हांवें म्हटलेलें हांव वचून मेळटलो। हेजो बाब कितें आसा म्हाका एक कामां आसा मातसो बिजी आशिल्लो आतांय नाशिल्लो हांव मुंबय आसलो आतां अरायव जाला येवन ही सॅटर्डे प्रेस घेतल्या आता सीएमाक मेळपाक हांव त्या लोकांकूच घेवन वयतलो म्हणून आतां हांवें ओपन केलें मेळोंक ना अजून पासून मेळोंक ना पूण मेळटलो। एकटो कित्याक वचो सगळ्यांक घेवन वयता जे कितें आसा ते सगळ्यांक सांगून म्हाका एकट्याक सांगून कांय फायदो ना। पण म्हाका एक तुमकां कळना की तुमचो दुसरो विशय कितें। म्हजो दुसरो विशय जो आसा पळय ओ गार्बेज। एक व्हिडिओ पळयलो हांवें व्हिडिओ पळयलोच्या व्हिडिओन एक दोन मनशां म्हणजे एक आमचे समाजसेवक आनी अजून एकटो सोशल वर्कर वचून सगळे दाखयले। एक्चुअली खऱ्यांनी वायट गजाल ओल्ड गोवा पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनाक येता म्हणजे म्हाकाय लागता थंय पयले आमी घाण जालेली आसा सगळे वयता थंय बायो कचरो सुद्दां पडलेलो आसा म्हणजे हेचे कितें वेस्ट आसता ते सुद्दां प्लास्टीक पडलेलें आसा सगळे जे शेत आसा ते पोल्यूट जाल्लेले आसा सगळ्यो गजाली खंयच्या खंय चल्लेल्यो आसा हेजेर ओल्ड गोवा पंचायत कसलीच एक्शन घेयना हो एक इश्यू आसा जेजेर हांव मागता की ही परिस्थिती हाती भायर वचोन ओल्ड गोव्याचे जो हे आसा भाग आसा हेतून जर डेंग्यूचे पेशंट मेळच्या पयलीं हेजेर नियंत्रण दवरपाक जाय। आणि तिसरो विषय तिसरो विषय ना
ना बरें तुम्ही 2 सब्जेक्ट मांडले तुम्ही एक म्हणल्यार तुम्ही 47 लोकांक ड्युरेशना भितर भायर काडले जाल्यार तुम्ही एक तांकां आश्वासन दिलें की आपूण सीएमा कडेन मांडटलो सो तुम्ही बिजी उरले कारणान तांचे खंय तरी फाटीं सरले जाल्यार तुमी आजचे डेटीक तांकां कसलो सपोर्ट करूंक शकता पळय सपोर्ट पळय एक गोंयकार म्हाका गोंयकाराची फॅमिली चल्लेली जाय सपोर्ट इन सेन्स ते बी मातशें तुमी आनी सगळ्या लोकांनी आयकून घेवपाची गरज आसा तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट म्हणजे कशें आसा आयचे डेटीक ह्या म्हारगाय ही जी म्हारगाय आसा ह्या म्हारगायेन सामान हाडप किंवा घरची ग्रोसरीज हाडप कितके डिफिकल्ट हे कळटा माझा प्रश्न क्लियर आसा की तुम्ही विधानसभेत तुम्ही मोर्चा घालतले की घालचे ना हांव ह्या लोकांक घेवन वचून पयलो कित्याक विधानसभा चालू आसा मान्सून सेशन हेंचो प्रॉब्लेम सुटावो जावपाची गरज आसा जाल्यार तांकां लोकांक घेवन 47, 48 जे म्हणटात ते तांकां घेवन तूं विधानसभेन वयतलो ऑफकोर्स वयतलो आतां हांवें सीएमा कडेन हे जे मेसेज पावयलेलो आसा तुमच्या माध्यमातून तरी सुद्दां जर आयकना तर ही माझी स्ट्रॉंग मेसेज तांकां घेवन विधानसभेत सुद्दां पावतलो हांवें आत्तां म्हटलें जशें आमकां पोट आहा तशें तांकां तांची बायल भुरग्यांकूय पोट आहा भूक सगळ्यांक लागता ही भूक कंट्रोल जावपाक जाय ही भूक खंय ना खंय मिटपाक जाय तर तांकां कायमचें काम दिवचें पडटलें आनी हें काम ते बाबडे आपलो हक्क मागतात काम मागतात कितले दुर्दैवाची गजाल आसा की 100चे वयर दीस वचून गेल्या 100 आनी 5 दीस वचून गेलेले आसा जाल्यार हेंचो अजून पासून प्रॉब्लेम सुटावो जायना सीएम म्हणटा आपल्या कडेन अजून पासून तेंचे ग्रीवेन्स पावूना तुमकां दिसता तेणे पावून आसतले म्हणून पळय ह्या स्टेटीचो सीएम जर असो स्टेटमेंट दिता तर हे भुरगेपणा म्हणजे बालिशपणाचो स्टेटमेंट जालो असली कसलीच स्टेटीक गजाल आसना जी सीएमा पर्यंत पावना सीएमा कडेन सगळे न्यूज पावता सगळे मिडियाचे न्यूज पावता सगळे प्रिंटाचे न्यूज पावता तर ही गजाल कशी पावूंक ना हांव म्हणटा कितें चल ओके पावोंक ना तर तुजें काम कितें तुजें काम स्टेटीचेर लक्ष दवरपाचें तुजें काम म्हाज्या स्टेटीन जें कितें घडटा तें खंय घडटा कशें घडटा कित्या खातीर घडटा हेजेर लक्ष दवरपाचें आनी तूं जर स्टेटमेंट दिता आपणा पर्यंत पावोंक ना तर ही खऱ्यांनीच भुरगेपणाची गोश्ट तुमकां दिसना की हे दुर्दैवाची गजाल आसा कित्याक तेंची एज बार जाल्लेली आसा सद्या एज बार जाल्लेली आसा तांकां कामाक कोण घेवचें ना जाल्यार हेजो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कितें करता हेंचेर तो उलोवपाक पावना कित्याक हांवें स्वता प्रश्न विचारले जाल्यार तो म्हणटा की आपल्याक उलोवपाचें ना जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें आयलें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कसले कामान बिजी आसा पळय तें म्हाकाय खबर ना कारण म्हाका दिसता जेन्ना तूं एका स्टेटीचो मंत्री जाता पळय तेन्ना तुजें काम आसता की बाबा म्हाज्या स्टेटीन जे लोक आसा म्हणजे आमी नीज गोंयकार म्हणटा न्हू किंवा जे आपले लोक आसा तेंचे बाबा चल्लां कितें हें तुवें सगळ्यान पयलीं पळोवपाक जाय तुका न्यूज येतलो तुका लेटर घालतली आनी मागीर तूं पळयतलो ही म्हाका दिसता आयज ही खंय तरी प्रथा बदलपाची गरज आसा तुका मंत्री केला कित्याक तूं एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मंत्री न्ही तूं पूर्ण स्टेटीचो मंत्री आनी हें जे तूं आन्सर दिता पळय हें म्हाकाय पटना प्रश्न असो आसा की जेन्ना गोवा गव्हर्मेंट जावं बीजेपी सरकार जेन्ना म्हणटा एक बरो प्रकल्प तेणी स्टार्ट केलो तो म्हणल्यार सरकार तुमच्या दारी जेन्ना असो प्रकल्प बरो जेन्ना आसा आनी घराघरां वचपाचो तांचो प्रयत्न आहा जाल्यार ते हे वर्करा कडेन तांचो सरकाराचो मेरेन कित्याक पावना दोतोर तुका एड करता तेजे प्रश्ना खातीर सरकार कोणाच्या दारी भांडवलकाराच्या या कर्नाटकाच्या या दुसऱ्या सरकाराच्या एका वाक्यान आन्सर दिता जशें आयज घडटा जशें ह्या गोंयकारा वांगडा जें घडलां हे जे लोक जेंचो इश्यू हांवें घेतला तर म्हाका दिसता सरकार लुंगीकारांच्या दारी लुंगीकारांच्या दारी आनी लुंगीकारांच्या दारी वयच्या पयलीं लोकांनी उठून जागे जावपाची गरज आसा आनी सपोज इतकें जर करून सरकार आतां कांयच करिना तर सरकाराक घरा बसोवपाची आयज गरज आसा आयज हांव हें उलयतलो कारण म्हाका
त्यांची भूक सोसना. हांव हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना, हांव हांगा इलेक्शन गेम खेळपाक येवंक ना. म्हजें काम कितें आसा की ते उपाशी म्हणून म्हाका दूख लागली, हांवें एकदां तांकां जेवण दिलें. चल अजून एकदां काकुदीन अजून एकदां दितलो, पण परत परत दिवपाचें काम तुजें गव्हर्नमेंटाचें. तुका निवडून कित्याक हाडला? तुका स्टेटीचें पालन पोशण करपाकूच बसयला थंय कॅबिनेटान सीएम म्हणून. तर तूं तें पयलीं कर. लुंगीकार आसा, चड्डीकार आसा किंवा अजून कोण आसा तांकां मागीर पळोवया. दुसरे वटेन अशें आसा की आतां 100 दिसांहून मायज जाले ते वर्कर थंय बसले. पूण हे ड्युरेशनान म्हाका दिसता सीएमान कितकीशीच इनॉग्रेशनां केली. म्हणजे हो सीएम इनॉग्रेशन सीएम जावन बसला काय कितें असो एक प्रश्न येता. पळय, जेन्ना स्टेटीचो सीएम आसता पळय ताका इनॉग्रेशनची आमंत्रणां येत आसतात, ती तो ना म्हणूंक शकना. म्हाका दिसता खंय पण तुका तरी दिश्टी पडना की बाबा आमचे गोंयकार 47-48 जे हांगा मेजॉरिटी बसला तांकां वचून मेळपाची गरज आसा अशें दिसना तुमकां? इनॉग्रेशन करतलो तो पयलीं क्लियर करता. 115 दीस जाले ताका आतां. इनॉग्रेशनचो पार्ट वेगळो आसा, तेंचो जो इश्यू आसा, तेंचे जे ग्रिव्हियन्स आसा तो पार्ट वेगळो आसा. तुमचो प्रश्नय बरोबर आहा, कारण ह्या लोकांचें काम पयलीं करप, इनॉग्रेशना मागीर करप. बट खंय ना खंय सीएम असल्या कारणान तो नाय म्हणूंक शकना. जेन्ना तूं आमंत्रण दिता तुवें वचपाक जाय. तशेंच हांव बी एक आमंत्रण दिता आतां सीएमाक. जशें तुवें आयज प्रश्न काडलो ह्या हेजेर आयज एक हांवूय गरीब मनीस, हांव व्हडलो भाटकार न्ही, हांवूय एक आमंत्रण दिता. बाबा प्लीज यो आनी आझाद मैदानाचेर तेंचो विचारपूस तरी कर. विचारपूस कर. बाबा तुजी बायल भुरगीं आसा, तांकां स्कूल आसा, स्कुलान वयतलो जाल्यार बॅग आसा, बुकां आसा, कंपास आसा, पेन पेन्सिल, टिफिन बॉक्सान घालपाक तें जेवणूय लागता. तुमची भुरगीं बाबा जेयल्या खाल्या. फक्त तुजे जे आमदार आसा आनी तुका सपोर्ट करपी जे थोडे माकड आसा तांकां वोटूच दिवपाक ह्या लोकांक यूज करता तुमी. आयज हांवूय उलयतां की खंय तरी म्हाका वायट दिसता. म्हळ्यार सीएम चुकला अशें तुमी म्हणटा? ऑफकोर्स आयज जर ह्या लोकांचे ग्रिव्हियन्स जर तुका दिसती पडना जर तो चुकला, 100% चुकला. शैलेश बाब, तुम्ही एक ओल्ड गोवाचे निवासी आनी कोमाचे कॉन्स्टिट्युशन आहा आनी तुमी गार्बेजीचो इश्यू काडलेलो आनी हेजेर एक गार्बेज प्लांट जाता म्हणून आंदोलन बीन जालें. आतां गार्बेज उडोवपाचो खंय आनी कशें कितें हेजे बद्दल कितें सोल्युशन कितें आसलें? सोल्युशन पळय, जेन्ना सरकार इम्प्लिमेंट करूंक सोदतालो गार्बेज प्लांट तेन्ना जे लोक येयल्ले पळय अपोज करपाक, थोडे लोक येयल्ले, स्पेशली लोक येवन लोकांक जागृत केल्ले अपोज करया म्हणून. ती गार्बेज व्हडा आनी त्या लोकांच्या घरान उडया, कारण तांकां प्लांट जाल्लो नाका. तर गार्बेज वयतली खंय? ऑल द टायम यू कॅनॉट ब्लेम गव्हर्नमेंट. समथिंग हॅपनिंग इन द स्टेट, तेजेर तुजोय लक्ष आसपाक जाय, तुकाय कळपाक जाय कोण कोण येवन अपोज करताले ते, आनी आयज ते लोक खंय आसा. इतको कचरो पडटा जाल्यार. राजेश फळदेसाय तुमचो लोकल एमएलए तो कचऱ्याचे भांगिनी प्लांटाचे निवडून आयलो, मानता तुमी? ना म्हाका खबर ना, तूं सांग. तो कचऱ्याचे प्रकरणाचेर तो निवडून आयलो जाल्यार ओल्ड गोवाचो कचरो वयतलो खंय हेजो प्रश्न आसा. तेजेर कितें करता सरकार? मागीर आमदारान करप मरे तर प्रोविजन आतां. जाल्यार तुमी विचारपूस करतले? जसो तुजो प्रश्न येयलो की आमदार जो आसा कुमारजुयेचो हो कचऱ्याच्या प्रकल्पाचेर निवडून आयलो, कचरोचो प्लांट घालपाचो ना म्हणून निवडून आयलो अशें म्हणपाचें आहा तुका? हय. म्हणजे कुमारजुयेच्या लोकांक कचरो जाय हें जालें ना? तर कुमारजुयेच्या लोकांनी आतां फुडें सरून आमदाराक विचारपाचें किंवा कुमारजुयेच्या लोकांनी सांगपाचें काय इश्यू ना चलता म्हणून. तुमचे यू डोंट ब्लेम एनी पंचायत. तुम्ही सोल्युशन कितें म्हणटा हेजेर? सोल्युशन बाबा इम्प्लिमेंट जावनी प्लांट, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो इम्प्लिमेंट जावनी. कारण पळय आमी जर प्रॉब्लमूच किंवा सगळे हेच धरून बसले तर हो कचरो केन्नाच साफ जावपाचो ना, केन्नाच हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. खंय ना खंय जर सॉल्व जावपाचें आसा तर देर शूड बी समथींग. कांयच जर ना. आनी आत्तां तुवें सांगलें आमदार गार्बेज प्लांट नाका म्हणून ताका लोकांनी निवडून हाडलो अशें आतां तूं उलयलो. म्हाका खऱ्यांनीच कुमारजुये लोक जे आसा हे पिशे काय कोण काय कळना. कारण घाणीन रावपाक कोणाक जाय रे? घाणीन कोण रावतलो?
आमदार बांगेडी प्लांटाचेर आमी तेन्ना उलयता तेन्ना बाबूश मोन्सरात म्हणटा वी वील डू इट आणि तुमचो लोकल MLA राजन फळदेसाय म्हणटा आय एम अपोजिटली जाल्यार हो गार्बेज वयतलो खंय आयज 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 हांव मुद्दम म्हणटलो तूं हो कुमारजुंवेच्या लोकां पर्यंत हो मुद्दम पाठ शेअर कर गार्बेज वचपाचो खंय तो कुमारजुंवेच्या लोकांनी आतां सांगचो ना तुमचं कितें म्हणणें माझ्या म्हणण्यार ट्रिटमेंट प्लांट जावपाक जाय कारण हे जे तू मेमे झगडे असता पळय हेतून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना आणि सगळे लोक म्हणिना हांव ते बी क्लॅरिफिकेशन दिता थोडेशे लोक आहा जेंकां पॉलिटिक्स करपाक जाय तेच थंय येतात ते येवन थंय डिस्को डान्स करतात हेय ना काय ना पण नाचतात थंय जर असले लोक येतात तर हेंच्यो चड्ड्योय काडपाची गरज आसा कुमारजुंवेच्या लोकांनी हेंय दाखोवपाची हेच गरज आसा कारण हे जे कितें घडटा हे जे डिस्ट्रक्शन आसा हे जे डिस्ट्रॉयेबल आसा हे काहीशा लोकां खातीर जाता सगळ्या लोकां खातीर जायना जर ते काही लोकां खातीर जर आमदार म्हणटा आमकां हे नाका प्लांट नाका तर आमदार खूब चुकीचे करता तेणी आतांच आपली चुकी सुदारपाची गरज आसा जावपाची गरज आहा चुकी आपली सुदारपाची गरज आसा चुकी जी तेणी चुकी केल्या किंवा जर अशें तुका दिसता तेणी चुकी जालेली आसा तर तेणी सुदरोवपाक जाय तूं सरकाराक सपोर्ट कर प्रोजेक्ट हाडपाक ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक कितके दीस म्हणून तूं रावतलो ते आतां मलेरिया जातलो आनी हे जे लोक अपोज करपाक येयल्ले पळय ते कुमारजुंवेचे न्हू अशें दिसता म्हाका कोण कोण खंयच्यान खंयच्यान येताले कळ्ळें आनी तांकां जाता काय ना खबर ना ह्या लोकांक भोगचें पडटलें न्ही तर ही चुकी परत परत हांगा रिपीट जावंक जायना आनी जर आमदारान जर हें केलेलें आहा आय डोंट नो फुडें कितें जातलें तें शैलेश बाब एक एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू असलेली आमदाराच्या वांगडा राजेश फळदेसाय कुमारजुंवे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें सांगलेलें की आपूण 2-3 रिक्षा घेवन दितलो आनी सगळो कचरोच गायब करतलो म्हणून ते आजून सुद्दां आमकां दिसूंक ना मात बरें रिक्षा त्यो आनी एक व्हिडिओ कर सांग बाबा तुवें रिक्षा दिता म्हणटल्यो खंय आहा त्यो काय म्हणून फेजुलाच्या हेजेर प्रश्नाचेर आणि मागीर तेका मार्क बरें. ऍड करता हांव तेका तो एवरी टायम म्हणटा की आपूण 6 म्हयने आपूण कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून पण ते 6 म्हयने केन्ना केना आता हेज्या खातीर हांव मुद्दम सांगता तेका हांव विचारता वचून हांव केन्ना मेळोंक ना ह्या दिसांनी हांव फोनूय करूंक ना आनी कांय ना हांव मुद्दम विचारता हें तेका हांव मुद्दम विचारता आतां तुजो प्रश्न आसलो रिक्षा दिता म्हटलेल्यो लेट मी क्लियरिफाय हांव पयलो विचारता बेश्टोच स्टेटमेंट दिना आनी तेज्या उपरांत तुमचे कडेन परत प्रेस घेता आमी व्हिडिओ तो हायलायट करता परतून जाय हायलायट तूं कर पण हांव एकदां तेका पर्सनली विचारता की बाबा तुवें रिक्षा दिता म्हटलेल्यो कितें जालें आतां जशें म्हाका दुसरे रिपोर्ट येयले 6 म्हयन्यांनी करता प्रत्येक गजाल म्हणटा खंय तूं करिना ह्यो गजाली जर अश्यो आसा जाल्यार डेफिनेटली आय हॅव टू आस्क हिम हांव विचारता तेका तुजे 6 म्हयने कित्याक येयना काय बरोबर देव बरें करूं थँक्यू